Welcome to our Pramila UPSC and OPSC channel. Today ଆଜି ଆମେ discussion କରିବା ଦ ଡେଲି ହିନ୍ଦୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଉ ସମାଜ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଗୃହିଣୀ ହେଇଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁନିଆର 1% 99 ଲୋକ ତ ଅକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ 1%ରେ ରହିବେ। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବେ, ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଆପଣ ଦିନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ 15 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସମୁଦାୟ 5 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନ ଆଉ ୟୁଏସଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ 2023। ଏହି ବିଷୟରେ ହେଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅନ୍ ଇରାନିୟନ ଟାର୍ଗେଟ ଆଫ୍ଟର alleged Iranian attacked on a commercial container ship which Strait Hormuz in one Indian sailor went missing. Iranian retaliated by targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Oman and declared the Strait of Hormuz closed. Incident has intensified tension in West Asia, Middle East and raised concern over global energy security, maritime trade and India interest. ताहले जो स्टैटिक फैक्ट कौन कौन अच्छी ना होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा भितर अच्छी ना होची बिटवीन ईरान होची नॉर्थ रे अच्छी, ओमान यूएई साउथ रे अच्छी, कनेक्टेड कहा को करथाने पर्सियन गल्फ, आ गोटे होची गल्फ ऑफ ओमान, आ गोटे होची आमर कौन रहिबो ना होची अरेबियन सी। वर्तमान जदि देखिबा ताले एई सब होची विभिन्न प्रकार होची देखा जा जाउछि। तापरे होची देखंतु केमती मन रखिबे, याको मु कहूची ना होची केमती मन रखिबे, विभिन्न प्रकार इश्यू को नहीं कि ना आपण माने केमती मन रखिबे ए घटनाटी को ना होची ग्लोबल पर्सपेक्टिव रे चिंता करबे, इंडिया पर्सपेक्टिव रे चिंता करबे, कौन कौन इंपैक्ट पड़ुची से विषय रे आपण देखुचंती। आपण निश्चिंत भाबे एटा होची कॉमन रो कथा निहाती रूपे कहि पारिबे ना होची 39 अबाउट नैरो पॉइंट 3 किलोमीटर ईच डायरेक्शन, माने नेविगेशन चैनल होची 3 किलोमीटर ओनली। इंपोर्टेंस कौन अच्छी ना होची विभिन्न प्रकार ऑयल ट्रांजिट चॉक पॉइंट बोली आमे कहि पारिबा, बुझिगला ना। चॉक पॉइंट माने आमे ताको कहि पारिबा। देखंतु चॉक पॉइंट आमे ताको कहि पारिबा ऑयल ट्रांजिट चॉक पॉइंट। तापर 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड पॉइंट ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल कौन होची सप्लाई होची। मेजर एक्सपोर्ट एरिया ना होची के रहउचंती ना होची सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, क्वातर, ईरान ए सब रहउचंती। देखंतु कंट्रीज अराउंड द पर्सियन ग्लोब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बाहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान। देखंतु ए सब कंट्री गुडा को नै किना गोटे होची वेस्ट एशिया रे बा होची मिडिल ईस्ट एशिया रे कोन हेची ना होची गोटे हमर होची जीसीसी गोटे गठन होची गल्फ कोऑपरेशन कोन के फुलफिल टे मने पके देबे, जहार हेडक्वार्टर अछि सऊदी अरब रियाद रे, बुझिहला ना ने। सबु कंट्री माने होचंती मोनार्की अंडर रे शासन करूछंती, बुझिहला ना ने। याकु मध्य मार्क करिवे। तापरे होची गवर्नर बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ताले होची गवर्नर बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, UNCLOS
CLOA সেটা হচ্ছে ইন্ଟরন্যাশনাল হচ্ছে ম্যারিটাইম ল এই ল অনুসারে কাম হচ্ছে ইম্পর্টাଣ୍ଟ ফর इंडिया কোন ପାଇଁ ইম্পর্টাଣ୍ଟ 60% इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करि थाए जहाँ द्वारा बहुत बहुत इम्पोर्टाट आम 9 मिलियन इंडिया लाइव एंड वर्क गल्फ कंट्री हूँ 9 मिलियन लाइव कर वर्क एंड इन गल्फ कंट्री काम सेठारे बास करुँचे एटा भी बहुत इम्पोर्टाट पॉजिटिव एनालिसिस कौन रही ग्लोबल greater global attention energy diversification strengthening maritime security challenges कौन रहुची थ्रेट कौन रहुची ना होची ग्लोबल थ्रेट टू ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी राइज इन ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन थ्रेट टू ग्लोबल ट्रेड रिस्क टू इंडियन नेशन मैरिटाइम सिक्योरिटी रीजनल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट ऑन इंडिया इकोनॉमिक रे होची इंक्रीज इन ऑयल इंपोर्ट बिल प्रेशर ऑन करेंट अकाउंट डेफिसिट रुपीज होची डेप्रिसिएशन हायर इन्फ्लेशन एनर्जी रिस्क टू क्रूड ऑयल एंड LNG सप्लायर इंक्रीज fuel price strategic कौन ना होची इंपोर्टेंट है नीड टू इवैल्यूएट इंडिया सिटीजन इफ रिक्वायर्ड ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेवी balance relation with the Iran Israel Gulf countries the USA এই सब रहिबो नेक्स्ट होची गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन निया जायछि ना होची स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखा जायछि सागर महासागर विजन सागर এই सब देखो सागर फुल फॉर्म होची सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल in region security and growth for all in region maritime security doctrine mission sagar humanitarian assistance and disaster relief indian navy कौन रहुची ना इकट्स मर्चेंट vessel conduct anti piracy operation protect sea lanes of communication diversification of energy impact energy in expanded import form रूसिया USA ब्राजिल अफ्रीका ईरान अमेरिकार संघर्ष हरमुज संकुचित जलपथ संकट संपादरे कहीं अमेरिका US द्वारा ईरान उपरे आक्रमण परे ईरान बाहरीन कुवैत क्वातर जॉर्डन और ओमान उपरे प्रति आक्रमण ईरान हरमुज को संकुचित जलपथरे बंद करिवार घोषणा करिथिला तारे ओमान उपरे एक वाणिज्य जहाज उपरे आक्रमण होइथवा जन भारतीय नाविक मध्य निखोज अछंती एहा विश्व ऊर्जा शक्ति सामुद्रिक वाणिज्य भारतर कौशल स्वार्थ पई एहा चिंतार विषय नेक्स्ट देखंतु विश्लेषण सकारात्मक पक्ष सामुद्रिक सुरक्षा प्रति विश्वर ध्यान बढ़िबो ऊर्जा उत्सर विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलियो भारत सहित विभिन्न देश नौसेना सहयोग करिवे चैलेंजेस कौन रहिबो विश्व ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित तैल मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रहिबो पेट्रोल और डीजल दाम बढ़िबारु महंगाई रो वृद्धि पाइबो माने अंतर्जातीय तैल वृद्धि रहउची अंतर्जातीय बाजार क्रूड तैल दाम बढ़ी पारे विश्व ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होई परिबो तैल LNG बाधा प्राप्त हेबो तापर होची विश्व वाणिज्य बाधा सामुद्रिक परिवहन व्यय बढ़िबो भारतीय नागरिक सुरक्षा गल्फ देश रे थिबा भारतीय नागरिक माने विपद रे पड़ी पारंती सामुद्रिक सुरक्षा रे संकट आसी पारे वाणिज्य जहाज उपरे आक्रमण बढ़ी पारे साथ रे होची आंचलिक अस्थिरता देखा जाए रेजिनल इंस्टेबिलिटी देखा जिवो तापर होची आमे आलोचना करिवे नेक्स्ट होची भारत उपरे कौन सब प्रभाव रहिबो ना होची इकोनॉमिक प्रभाव रहिबो आमदानी बिल वृद्धि पारिबो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़िबो माने होची चालू माने जो खाता माने डेफिसिट बढ़ी जिवो तापर होची करेंट टंकार मूल्य ह्रास पाइबो महंगार वृद्धि पाइबो ऊर्जा कौन हम ना तैल और LNG जोगाण बाधा प्राप्त हम सप्लाई चेन जो हूँ तैल आउ LNG आउ फर्टिलाइजर बहुत परिमाण आनी था तार बाधा हम इंधन और दाम उपर वृद्धि पड़ो कूटनीतिक कौन ना हूँ भारत ईरान अमेरिका इस्राएल और गल्फ देश मान सहित
संतुलित संपर्क रखिबाकू पड़िबो। भारतर पदक्षेप कौन सब इनिशिएटिव नैचंती स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर देखंतु एसपीआर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तापर होची सागर इनिशिएटिव सागर ना होची सागर इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तापर होची मिशन सागर महासागर एमती सब इनिशिएटिव अच्छी ताकू आंसर ले लिखले बहुत मार्क पाइबे। तापर होची महासागर विजन एमती सब लिखिबे। ऑपरेशन संकल्प ना होची कौन करा जायछि ना होची पश्चिम एशिया रे भारतीय जहाजर सुरक्षा दिया जायछि ऑपरेशन संकल्प माध्यम रे। ऊर्जा उत्सर विविधकरण रूस अमेरिका ब्राजिल आफ्रिका वे फॉरवर्ड आगामी पथ कौन सब रहिबो ता विषय निहाती लिखिबा पई पड़िबो। कूटनीति समाधान को प्राधान्य UNCLOS यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी ये सबू आमे विभिन्न यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी UNCLOS अनुजाई नौपथर स्वाधीनता को सुनिश्चित करने सामुद्रिक सुरक्षा बढ़ेवा नवीकरण योग्यर ऊर्जार व्यवहार वृद्धि करवा। देखंतु आ गोटे हूँ नवीकरण ऊर्जार वृद्धि जो हेब ना हूँ 2030 सुधा कौन हम ना हूँ आमे 500 जिगावाट रोचे आमे एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करवा। तापर हूँ आउ गोटे लिखि पारिबा हूँ ना नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया केते पर्यंत को मसिया पर्यंत टार्गेट रखी 2060 यही सब आहरी लिखिले आंसर एनरिचमेंट हो। क्वाड IOR परि मंचरे सहयोग बढ़ाइबो। क्वाड IORA परि मंचरे सहयोग बढ़िबो। विदेश रे थिबा भारतीय सुरक्षा को प्राथमिक देबा। नेक्स्ट देखंतु लिंकेज करबा जीएस लिखन आंतर्जातिक संपर्क भारत ए सब ऊर्जा सुरक्षा सामुद्रिक सुरक्षा अर्थनीति रे जीव। देखंतु जेहेतु आमर विभिन्न प्रकार सामुद्रिक माने अर्थनीति रे भी प्रभाव रहुची तेणुकिना कौन हम ना ब्लू इकोनॉमी लिखले भी आहरी आंसर टा एनरिचमेंट लिखबो। आभ्यंतरण और बाह्य सुरक्षा देखंतु हरमुज जलपथ को विश्वर सबुठारु कौशलगत सामुद्रिक पथ मानकर मध्य गोटे निकटतम ईरान और अमेरिका संघर्षर प्रेक्षापट विश्व ऊर्जा सुरक्षा भारतर कौशलगत स्वार्थ उपर यार प्रभाव विश्लेषण करंतु। यहीटा ही मेन वार्ड या ही विश्लेषण करबा प्रभाव उपर ये विश्लेषण करिवे। देखंतु जुडिशियल वैक्यूएशन इन इंडिया स्ट्रेटेजिक्स देखिवा जुडिशियल रे वैक्यूएशन रही माने होची विभिन्न प्रकार होची सीट हमर फिलअप होई पारो नाही से विषय why in the news the Supreme Court and several High Court observe summer vacation during which only vacation venture hearing urgent case. The issue has reignited debate because 5.39 crore are pending in the court. ताले होची केते केस गुडा को पेंडिंग अछि ना 5.39 करोड़। तापर होची नियरली 75 ऑफ प्रिजन आर अंडर ट्रायल। देखंतु अंडर ट्रायल राइजिंग कंसर्न अबाउट टाइमली एक्सेस जस्टिस ताले होची ठीक समय रे जस्टिस पाइबा हर होची कंसर्न देखा जायछि बोली कहा जायछि। देखंतु नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट डाटा एटा को एग्जाम रे लेखिले मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड माने एटा पब्लिश करिसंती 2025 रे ना होची मोर देन 5.39 करोड़ होची टोटल पेंडिंग केसेस। डिस्ट्रिक्ट लेवल रे होची 4.7 करोड़ माने होची पेंडिंग केस रही जाईची। आउ देखिबे होची ना होची हाई कोर्ट लेवल रे होची 63.6 लाख। सुप्रीम कोर्ट रे केते केस पेंडिंग होची ना होची 92,000 प्लस केस पेंडिंग रहिची। तेणु कि ना एटा होची कंसर्न ना होची 75% ऑफ प्रिजनर
अंडर ट्रायल एटा भी बहुत बड़ कैंसल नेशनल लोक अदालत डिस्पोज मोर देन 2.59 करोड़ केसेस इन वन सेटिंग गोटे सेटिंग रे डिसेंबर रो ना होची 2.59 करोड़ होची लोक नेशनल लोक अदालत माने होची डिस्पोज करची ताहले कुछ काहे कि नुहे अन्य केस मध्य एमती सॉल्व हबो तापर होची 23.5 करोड़ सेटल थ्रू लोक अदालत लोक अदालत द्वारा केतेटी माने होची सेटल हेची ना 23.5 करोड़ एई भला होची नेशनल लोक अदालत एमती विभिन्न प्रकार आमे आनी परिबा जा द्वारा कि होची हमर माने होची जस्टिस डेलीवरटा होची सस्टेनेबल हे जबो बुझिला ना नहीं तापर होची एनालिसिस नीड फॉर जस्टिस वैकेशन राइटिंग जजमेंट मेंटल वेलबीइंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग विषय आमे जानी परिबा नेक्स्ट देखंतु इशू डिले इन जस्टिस the vacation due to the remember of working day presidency continuously increase justice delay is justice denial देखंतु इशू रे लिखि परिबे डिले इन जस्टिस तापर होची लिखि परिबे जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिले इन जस्टिस डिनाई इकोनॉमिक लॉस होची पब्लिक कॉन्फिडेंस होची कॉलोनियल लेगासी रहूची एटा गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट देखंतु कॉलोनियल समय रे होची हमको अत्याचार करबा पई से माने रूल सब बनौथले सेई भला होची यार होची सस्टेनेबल होची जेमती होची आईपीसी धारा एगुड़ा हूँ भारतीय न्याय संहिता रे हूँ भारतीय न्याय संहिता रे एमती सब है तापर हूँ बीएनएस न्याय भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा एमती सब बीएनएसएस सब बाहर करा जायछि नुआ ताकू ना चेंज कर देकिना तथापि कॉलोनियल लेगेसी रही बुझीगला ना बहुत बहुत इंपोर्टेंट डिले इन जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड इकोनॉमिक लॉस होची तापर होची पब्लिक कॉन्फिडेंस रहउची कॉलोनियल लेगासी रहउची नेक्स्ट देखंतु चैलेंजेस रे कोन रहउची ना होची लार्जर जुडिशियल वैकेंसी रहउची इन एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहउची शॉर्टेज ऑफ कोर्ट स्टाफ रहउची फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट इंक्रीज लिटिगेशन लॉ अवेयरनेस एडीआर मर्चेंट ए सबू रहउची तापर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट डिजिटल ऑफ कोर्ट्स ऑनलाइन फिलिंग वर्चुअल हियरिंग नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड्स टेली लॉ स्कीम मतलब लोक अदालत मेडिटेशन एक्ट ए सब चैलेंजेस रहउची तापर होची ए गुडा कहउची गवर्नमेंट इनिशिएटिव ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल जुडिशियल डाटा तापर होची टेले लॉ कमीशन लोक अदालत मेडिटेशन एक्ट एमती सब रहउची वे फॉरवर्ड रे कोन लिखि बारे इंट्रोड्यूस ट्रैगर जुडिशियल वैकेशन फास्ट जुडिशियल वैकेंसी क्विकली स्ट्रेंथन लोक अदालत मेडिटेशन तापर रहउची आर्बिट्रेशन जीएस लिंकिंग रहउची जुडिशियरी जुडिशियल रिफॉर्म रूल ऑफ लॉ एक्सेस टू जस्टिस ए सब रहिबो तापर गवर्नेंस रहउची जस्टिस अकाउंटेबिलिटी तापर रहिबो होची ए सब रहिबो होची पब्लिक सर्विस द इंक्रीजिंग पेंडिंग केस इन इंडिया कोर्ट हैज राइज सीरियस कंसर्न अबाउट एक्सेस to justice critically examine whether staggered judicial vacation along with institutional framework can improve efficiency of the Indian judiciary निश्चित रूप करि परिबा efficiency बढ़ाई पारे मॉडल conclusion judicial independence and justice judicial efficiency must go hand in hand while connecting word while judge require adequate rest to maintain the quality of justice court or institution must be ensure uninterrupted access to justice. A combination of stage vacation, filling vacancy, training ADR mechanism,
digitization and better case management will help the transformation of judiciary into a more efficient. Keyword for UPSC ରହିବ ହେଉଛି judicial pendency ରହିବ, speed justice ରହିବ, article 21 ରହିବ, article 39A rule of law, access to justice, judicial accountability, ADR, alternative dispute resolution, mediation, arbitration, e-court, NJDG, under prison, judicial reform ଏସବୁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦୀର୍ଘ ଛୁଟି, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ଏସବୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ବିଳମ୍ବ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବେଞ୍ଚ ଜରୁରୀ ମାମଲା ତଥାପି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଦରକାର, କାରଣ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତାପରେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି 5.39 ହେଉଛି ଟୋଟାଲ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 4.76, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଛି 63.6 ଲାଖ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି ହେଉଛି 92। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ମାମଲା ଟୋଟାଲ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ହେଉଛି 5.39, ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ହେଉଛି 4.76, ତାପରେ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଛି 63.6 ଲାଖ, ତାପରେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଛି ହେଉଛି 92.0 ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ଟ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଜନର ଦେଖିବା 75% କଏଦୀ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ଦେଖେଇଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 75% କଏଦୀ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ହେଉଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲରେ ହେଉଛି 70% ରହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ କେତେ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି 190 ଡେଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆର୍ଟିକିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆର୍ଟିକିଲ ରହିଛି, ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ ବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ରହୁଛି ଆର୍ଟିକିଲ 21 ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଣ୍ଡରରେ 21ର ଅଂଶବଶ। ତାପରେ ହେଉଛି 39A DPSP ହେଉଛି DPSP ହେଉଛି ପାର୍ଟ IV ରେ ଅଛି କେତେରୁ ଆର୍ଟିକିଲ 35ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51A ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିବି ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ପାର୍ଟ 3ର ହେଉଛି 12ରୁ 35 ଭିତରେ ରହି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ USA ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି, DPSP ଅଣାଯାଇଛି କାହା ପାଖରୁ ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ, ମନେ ରଖିବେ। ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ 39A ନା ହେଉଛି ମାଗଣା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ। 39A 50କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଠାରୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ବିଳମ୍ବରେ ବିଚାର ବିଳମ୍ବ, ଡିଲେ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାମଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଇ, ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରିଜନର ରହୁଛି, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସଜା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଲୋନିଆଲ ଲିଗାସି ଯେମିତିକି ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ଥିଲା କଲୋନିଆଲରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ବୁଝିଗଲା ନା, ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। 30% ପଦ ଖାଇଲେ ବି ମାନେ ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯଦି 30% ଲୋକ ରହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ 140 କୋଟିର ଲୋକ
एई भारत ताले केमिति सहिबो पब्लिक ट्रस्ट होची विडंब जोगु लोकंक विश्वास कमी जाए काहींकि छुट्टी आवश्यक सांपादिकता केवल यह विरोध करूनी यह स्वीकार करे जज माने बहुत काम करचंती बुझिहला ना नहीं काहींकि छुट्टी आवश्यक जज माने लेखिबा पई समय आवश्यक तापर होची मेंटल फैटिग कमी थाए निहाती छुट्टी नेबा प्रकृत समस्या कौन समस्या छुट्टी नुहे समस्त जज एक संगर छुट्टी नेबा नहीं बुझेला ना नहीं आमे माने समस्त जज माने छुट्टी न नै कि माने होची एका संगर छुट्टी नेबा नहीं चेंज कर देबा टाइम पैटर्न हॉस्पिटल परि रोटेशन सिस्टम रे नहीं बुझेला ना नहीं ए सब ना होची एडिटोरियल सजेशन स्ट्रैगर्ड वैकेशन समस्त एका संगरे नुहे वरं रोटेशन बेसिस रे छुट्टी नहीं परिबा आउ कोन करि परिबा ना होची हिल वैकेंसी जॉब अपॉइंटमेंट को त्वरान्वित करवा एडीआर प्रोत्साहन को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रोत्साहन मेडिटेशन एक्ट जमती आसला 2000 आर्बिट्रेशन कॉन्लिएशन लॉक अदालत इंपोर्टेंट नेशनल लॉक अदालत देखंतु नेशनल लॉक अदालत रे कोन हि चिन्ह होची 2.59 होची कोन होची ना करोड़ केसेस समाधान कराई माने वन सेशन रे गोटिए सेशन रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट देखंतु जदि 2.59 कोटी मामला समाधान हेच पारची आ कोन हेबो नै देखंतु मेडिटेशन एक्ट कोर्ट पूर्वरु सेटलमेंट को प्रोत्साहन देबो मेडिटेशन एक्ट ना कोन करची कोर्ट जीवा पूर्वरु बाहर ही सेटलमेंट करबा को कहा जिवो रिटायर्ड जज को कौन करवा ना होची केस मैनेजमेंट करवा बैकलॉग रिडक्शन करवा जुडिशियल रिफॉर्म रे व्यवहार करि परिबा माने रिटायर्ड जज को जीएस सहित कौन कौन लिंक हेबो जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी रूल ऑफ लॉ एक्सेस टू जस्टिस प्रिजन रिफॉर्म एडीआर गवर्नेंस एमती सब रहिबो बुझिला अब नेक्स्ट कथा एबे जदी आलोचना करिबा देखिबा ना होची देखंतु उदाहरण रे एग्जांपल रे कहबा हुसैन रे खाटून के आर्टिकल 21 स्पीडी ट्रायल लॉक अदालत मेडिटेशन एक्ट 2022 ई कोर्ट मिशन वर्चुअल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट देखंतु वर्चुअल कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट लोक अदालत एई सब चैलेंजेस रहउची जज रो अभाव पुराना प्रक्रिया कॉलोनियल लिगासी रहउची तापर डिजिटल व्यवस्थार सीमाबद्धता बारंबार मुलतवी सरकार सबुठारु बड़ मकदमा लार्जेस्ट लिटिगेंट देखो नेक्स्ट होची वे फॉरवर्ड रे कोन रहइबो ना होची रोटेशन वैकेशन रे सिस्टम करबा दरकार समस्त खाली पद पूरण करबा ई कोर्ट रो विस्तार एआई आधारित केस मैनेजमेंट मेडिटेशन को प्रोत्साहन देवा लोक अदालत रो विस्तार करबा रिटायर्ड जज को व्यवहार करबा टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी करबा गवर्नमेंट लिटिगेशन को शक्तिशाली करबा देखंतु प्रश्न रहइबा होची भारत रे विचाराधीन मामला रे वृद्धि न्याय प्रदान करबा पई गुरुत्वपूर्ण चैलेंज करिछि ताले होची न्यायालय दीर्घ छुट्टी विचारपति को अभाव विकल्प विवाद एडीआर रो भूमिका को विश्लेषण करंतु देखंतु तापर होची नेक्स्ट आर्टिकल आसीबो होची इस्राएल रिट्रीट इनटू ए आइसोलेशन स्टैटिस्टिक फैक्ट एनालिसिस यूपीएससी ओएसजीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन रे याको लिंक करि परिबा और हमास अटैक ऑन 7 अक्टोबर 2023 मिलिट्री ऑपरेशन गाजा लेबनान सीरिया एंड ईरान ए सब लिखि परिबा स्टैटिक फैक्ट कोन रहइबो ना होची 14th May 1948 जेरूसलम होची कैपिटल तापर होची पार्लियामेंट होची किनसेट इस्राएल न्यू शेकेल करेंसी पैलेस्टाइन रो होची गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक ए सब फैक्ट मन रखि परिबा अब्राहम अकॉर्ड कौन ना होची नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड यूएई बहरीन मोरक्को सुदान पीस ट्रीटी तापर होची इजिप्ट इस्राएल ट्रीटी जॉर्डन एंड इस्राएल पीस हमास रे कौन रही बना होची फाउंडेशन इन
1987 govern the Gaza Strip তারপরে হচ্ছে designated terrorist organized by India UAE স্টেট यूरोपियन यूनियन এটাকে হচ্ছে হমাসকে আমি ডেজিগনেটেড করছে ইন্ডিয়া ইউএই यूरोपियन यूनियन बहुत एमाने करछन्ती टू स्टेट्स सॉल्यूशन कौन ना होची an independent state of Israel an independent state of Palestine living forcefully by side editorial peacefully side by side living peacefully editorial analysis रा कौन रहबो ना होची excessive reliance on military power এই সব রহুছি দেখন্তু তারপরে হচ্ছে humanitarian crisis in Gaza regional instability weekend of the Abraham Accord next দেখন্তু trend in USA Israel relation although the United Nations remain Israel closest ally difference above or Iran policy are emerging. Washington is increasing concerning that Israel action complicate border US strategy interest in West Asia expansion of West Bank settlement Israel continue expanding settlement in West Bank consequence ରହିବ weaken the prospect for the two states solution increase international criticism intensify tension with Palestine ତାପରେ ହଉଛି Palestine next ହଉଛି implication of the Israel diplomatic ରେ ରହୁଛି economic ରେ ରହୁଛି security ରେ ରହୁଛି political ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି implication of for India energy security Indian diaspora trade strategic balance next होची challenges रे कौन कौन रहुची ना humanitarian crisis in Gaza escalating regional conflict terrorism extremism refugee crisis energy insecurity diplomatic polarization रहुची तापर international relations रो keyword रहबो होची two state solution Abraham Accord humanitarian crisis international humanitarian law rule based international order state strategic autonomy regional security diplomacy software politics multilateralism geopolitics देखो क्वेश्चन गुटे देखा Israel increasing reliance on military power has strengthened its security but also concern growing diplomacy isolation critically examine the impact of Israel recent policy on regional stability and global geopolitics नेक्स्ट देखंतु इस्राएल रे बढ़ुतवा कूटनीतिक संपर्क विच्छिन्नता ना हमास 7 अक्टोबर 2023 इस्राएल पर आक्रमण जो गाजा लेबनान सीरिया ईरान रो व्यापक सामरिक बाहिनी अभियान चली देखंतु इस्राएल स्थापन होची 24 मई 1948 जेरूसलम किंगसेंड इस्राएल सेकेल प्रमुख अंचल रहिबो एसबु रहिबो जो देश आकर्ड अब्राहम आकर्ड कौन जो देश माने इस्राएल को सिक्वेल से माने स्वीकृति देले से माने हला यूएई बाहरीन तापर होची मोरक्को तापर सुदान ताले भी यूबीएमएस करके मन रखिदेबे तापर होची पीस ट्रीटीज 1979 जॉर्डन होची 1994 स्थापन होइतला होची हमास होची 1999 गाजार प्रभावशाली संगठन टू स्टेट होचे थियोरी कौन ना इजराइल पैलेस्टाइन शांति भाव सहवास्तन करिबे होची जो देश अब्राहम एकॉर्ड माने होची जो देश माने इस्राएल को स्वीकृति देले से माने होची यूबीएमएस यूएई बाहरीन मोरक्को आ सुदान ए सब देखिबा काहे कि इस्राएल विच्छिन्न होची अत्यधिक सामरिक शक्तिर व्यवहार करची तापरे होची गाजार युद्धर प्रभाव रही ईरान और लेबनान उपरे आक्रमण करिची बुझिगला ना ए सब तापरे अब्राहम आक्रमण कौन पूर्वरु केमती व्यापार प्रजुक्ति विद्या सुरक्षा एबे अरब देश माने जनमत चापरे संपर्क दुर्बल होइची इजराइल यूएसए संपर्क रे मतभेद रहउची अमेरिका इजराइल को समर्थन करुची किंतु अत्यधिक सामरिक अभियान नहीं चिंता करुची ईरान नीति रे मध्य मतभेद देखा जायची
तापर होची वेस्ट बैंक सेटलमेंट न्यू जूइश सेटलमेंट पैलेस्टाइन टू स्टेट थ्योरी ए सबू हे यदि आमे आलोचना करिबा विभिन्न प्रकार विषय रे देखंतु ये गला तापर होची इस्राएल पई परिणाम कोन रहूची आंतर्जातिक समर्थन कमुची यूएन चापर बढ़ुची आर्थिक विदेशी निवेश प्रभावित होची पर्यटन क्षतिग्रस्त बहुमुखी युद्धर संभावना हिजबुल्ला हमास ईरान राजनीतिक विषय विश्व मंच रे छवि दुर्बल होची तेणुना ए सबू इश्यू देखै भारत पाई प्रभाव कौन रोचे ना एनर्जी सिक्योरिटी इंडियन डायस्पोरा ना होची माने तैल मूल्य वृद्धि पाई तार पश्चिम एशिया रे लक्षाधिक भारतीय सुरक्षा उपरे क्वेश्चन मार्क होती ट्रेड समुद्र वाणिज्य रे बाधा देती स्ट्रेटेजिक बैलेंस रे कौन हो भारतीय संतुलित नीति अनुसरण करने को पड़ेगा इजराइल सह सुरक्षा सहयोग टू स्टेट सॉल्यूशन रो समर्थन अरब देश सह संपर्क रक्षा करिबा नेक्स्ट देखो जो चैलेंजेस कौन रोची ना गाजा रे मानवीय संकट बढ़ुवा आंचलिक युद्ध आतंकवाद शरणार्थी समस्या तैल आपूर्तिर अनिश्चितता आंतर्जातिक ध्रुवीकरण देखंतु इंटरनेशनल माने पोलराइजेशन होची आ गोटे लिखि पारे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी तापर होची बहुत छोट चिल्ड्रेन वल्नरेबल सेक्शन रो माने बहुत गुडे होची डेथ करूचंती डिजीज होचंती तापर होची ए सब देखंतु वे फॉरवर्ड तुरंत युद्ध विरति सीज फायर मानविक सहायता वृद्धि टू स्टेट सॉल्यूशन रे कार्य करबा यूएन माध्यम रे शांति आलोचना करबा सेटलमेंट विस्तार बंद करबा आंचलिक कूटनीति को शक्तिशाली करबा नेक्स्ट देखंतु ए गुडा को होची की वर्ड आंसर देखिबा तापर नेक्स्ट होची एल निनो एंड ला निनो प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट एक्सट्रीम एटा बहुत इंपोर्टेंट एथरो मेंस रे ओपीएससी मेंस रे आसी पारिबो एल निनो बहुत न्यूज अछि वेरी इंपोर्टेंट जीएस पेपर 1 रे आसीबार बहुत अछि पेपर 2 रे तेनु कि ना याकू मध्य ध्यान देबार अछि जीएस पेपर 3 रे मध्य लिंक करबा आंध्र प्रदेश इज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट वेव below normal monsoon rainfall and drought like condition due to likely return to a strong El Nino event आंध्र प्रदेश रे एक्सट्रीम हेवी वेट हो जाई तापर होची ड्रॉट लाइक सिचुएशन तापर होची एटा देखो एल निनो रो इफेक्ट को ईयर रे थिला ना होची 2015 2023 व्हाट इज एल निनो जदी कहबा ना होची एल निनो इज एबव नॉर्मल वार्मिंग सी सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन एल निनो इज द abnormal warming sea surface temperature in the central and eastern equatorial Pacific ocean ताले ईटा को आमे कौन केमती के मन मरा ईटा को आमे एमती के लिखि देबा एमती के लिखले डब्ल्यू हला वार्मिंग बोले एमती की मन रखि देबा वार्मिंग ऑफ सी सरफेस इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वालिटरी पैसिफिक ओशन आमे एटा को मन रखि देबा कारण होची बहुत इंपोर्टेंट तापर होची एल निनो इज abnormal warming of sea surface temperature central and eastern equatorial Pacific ocean एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन रहिबो तापर होची एल निनो रे होची कोन सब एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन तापर एल निनो होची वार्म फेज ला निनो होची कूल फेज न्यूट्रल फेज इफेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ इंडियन मानसून वीक साउथ वेस्ट मानसून रिड्यूस रेनफॉल हीट वेव हेबो ड्राउट हेबो क्रॉप फेलियर हेबो वाटर स्कार्सिटी फॉरेस्ट फायर फूड इन्फ्लेशन देखा देबो ए सब इंपैक्ट देखा देबो तापर होची स्ट्रांग एल निनो रे ईयर रे होची को ना होची 19 एगुडा को एग्जांपल देले आंसर ता आहुरी एंड रची रहबो 1972 1982 2015 2022 देखो 1972 एठी लिखि देले आपण भल भाबरे जानि पारे 1972
1982 2015 2023 ये सब लिखिए दिस ईयर विटनेस सी सरफेस टेम्परेचर अनोमलीज एक्सीड 2+ डिग्री आईएमडी रो हेडक्वार्टर होची केते केबे एस्टाब्लिश हेतला 1875 न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फंक्शन कोन करूची ना वेदर ऑफ फोरकास्टिंग साइक्लोन वार्निंग हेवी वेट अलर्ट क्लाइमेट मॉनिटरिंग तापरे आसीबा होची आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2025 हेवी डिजास्टर तेणु आंध्र प्रदेश टाको गोटे एल निनोर गोटे एग्जांपल वार्म बढ़ी जाइए हिट वेव बढ़ी जाइए ड्रॉट लाइक कंडीशन है सब तो है आंध्र प्रदेश देखु एल निनो जुगुरु आमर हूँ 40% मान हूँ वर्षा मनसून उपर इम्पैक्ट कर बहुत बहुत डिजास्टर प्रिपेयरनेस रहा दरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम हेवी वेट मैनेजमेंट हेवी हिट वेव मैनेजमेंट पब्लिक अवेयरनेस क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन एक्सट्रीम हिट वेव विटनेस हूँ मैक्सिमम हूँ आंध्र प्रदेश रोचे 44 डिग्री फॉर 9 कंसेक्यूटिव डे हूँ 44 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हूँ 48.3 डिग्री कंटिन्यूअस वार्म नाइटिंग सिवियर हेट अलर्ट these condition indicate increasing climate variability ये सब ऊपर आम जानवर अच्छी नेक्स्ट हूँ रेनफॉल डेफिसिएट देखी देती नॉर्मल ईयर रे एतिकी देखे तापर हूँ आमर हूँ एक्चुअल हूँ एतिकी देखो डेफिसिएट हूँ 42.2 इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऊपर केमती मेजर इम्पैक्ट इंक्लूड डिले सोइंग हेबो तापर क्रॉप फेल्योर देखेबो सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फार्मर डिस्ट्रेस फेड रेन फेड region like Layasama are particular vulnerable ये सब हिट वेव प्रिपेयरनेस रहिबा पई पड़िबो पॉजिटिव डेवलपमेंट इंप्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिडक्शन इन हीट स्ट्रोक डेथ कंपैरिजन होची ना होची 2015 रे होची केते डेथ हेतले इन आंध्र प्रदेश ना होची 1369th डेथ ओनली 3 रिपोर्टेड डेथ बुझिला ना चैलेंजेस कौन रोची ना होची वीक डिसमिशन ऑफ वेदर एडवाइजरी weather forecast often tell to reach farmer like at village level time agroclimate is doing issue experting point out different agri climate region are grouped together farmer is resistant होची many farmer are reluctant to shift from traditional crop to drop region challenges रहिबो climate change heat wave rainfall uncertainty water scarcity drought crop losses low adaptive capacity inadequate local level forecasting farmer awareness gap रोची देखंतु IMD रे होची कोन रोची नि heat wave alert monsoon forecasting तापर अर्ली वार्निंग डिसइमिशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन डिजास्टर प्रिपेयरनेस रहिबो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एडवाइजरी ऑन ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम वे फॉरवर्ड रोची इंप्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग विलेज लेवल फोरकास्टिंग ब्लॉक लेवल एडवाइजरी एआई बेस्ड वेदर प्रेडिक्शन रहिबा दरकार उचित तापर देखंतु होची प्रमोट कौन करवा ना होची क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी बाहर करवा अछि मिलेट प्रमोशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होबा दरकार ट्रेंड वाटर मैनेजमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग माइक्रो इरिगेशन वाटर सेट डेवलपमेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहबो इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयरनेस कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट हिट एक्शन प्लान अर्ली वार्निंग सिस्टम क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेवा पई रहिबा पई पड़िबो तापर नेक्स्ट देखंतु जीएस सहित लिंक करि पारिबे तापर होची कीवर्ड एल ए सब रहू छी देखंतु पॉसिबल क्वेश्चन ए सब रहूची तापर होची एटा परिस्थिति एल निनो कोन होची ना होची एल निनो होची प्रशांत महासागर मध्य और पूर्व विषुवीय अंचल प्रशांत महासागर मध्य और पूर्व विषुवीय अंचल समुद्र पृष्ठर तापमात्रा असाधारण वृद्धि
एल निनो होची तीनोटी पर ESAN एल निनो साउदर्न ओशिलेशन रो केतोटी फेज अच्छी ना होची तीनोटी एल निनो ला निनो न्यूट्रल फेज सब रही छी ताले होची ए सब क्वेश्चन आसी पारिबो तीनोटी पर्याय कौन अच्छी सेगुड़िक विषय वर्णना कर निश्चिंत रूप क्वेश्चन आसीबो ताकू आमे देखंतो एल निनो होची कम वर्षा हीट वेव मरुड़ी संकट इंडिया ऊपर कौन प्रभाव पकाउछि जल संकट न कृषि उत्पादन ह्रास खाद्य मुद्रास्फीति जंगल रे अग्निकांड एआई रो होची 1972 रे 1982 रे तापर होची 2015 रे 2023 रे सब देखा जाइछि आईएमडी रो होची फैक्ट मन रख देबे तापर होची 2015 रे होची हेवी हिट वेव गठित होइतला स्टेट हिट वेव आंध्र प्रदेश रे होची 9 दिन रे 44 डिग्री रु अधिक हाईएस्ट एथिकी रहिछि वर्षार घाटती रहुछि डेफिसिएट ऑफ रेनफॉल रहुछि ए सब विषय रे कोन देखि पारिबे देखंतु आ गोटे होची मु कहिबार कथा एया जे एल निनो आ ला निनो विषय रे हमर रहिछि जो गोटे मु आपन को आगरु पढेछि ताकू खाली टिके देखि देबा एल निनो आ ला निनो परे देखंतु एल निनो आ ला निनो परे टिके आपण एटा देखंतु मौसमी वर्षा बेले एल निनो चिंता तेणु कि ए सब हूँ मुझे आगु पढ़े टिके आपन टिके मार्क करेंगे देखो यहाँ एल निनो रो डेफिनेशन होची कौन एल निनो होची वार्म फेज ऑफ ENSO माने एल निनो को होची लिटिल बॉय कहवा देखंतु एल निनो को लिटिल बॉय कहा जाउची जो ताको केमती आपण माने मन रखिबे ना होची एल निनो को मन रखिबे केमती ना होची मु कहूची ला निनो होची एल रे होची लेडीज फास्ट रे होची एल टा तेणु कि होची एटा कोन कहबा ना होची द लिटिल गर्ल ला निनो को लिटिल गर्ल एल निनो को कोन कहबा ना होची एल टा होची सेकंड रे होची ताको ताले कहबा होची एल निनो टा को कहबा होची हमें कोन कहि परिबा ना होची कोन कहबा ना होची सेकंड रे होची एल टा तापरे द लिटिल बॉय कहि परिबा ना होची कॉज ऑफ एल निनो पर कारण कोन वीकेनिंग ट्रेड विंड normal easter rain trade wind blow from east to west across the Pacific during El Nino रे होची winds become weak हे जाउची तापर movement of warm surface water move from eastern Pacific toward to eastern Pacific ए सब reducing of healing बुझला ना could not nutrient rich from deep oscillation America चैलेंजेस रे कौन रहुची ना होची ए सब रहुची प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक चेंज फीचर ऑफ द एल निनो रहुची कौन सब ना इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर इन ईस्टर्न पैसिफिक एल निनो रहुची ईस्टर्न पैसिफिक रहुची सी टेम्परेचर वृद्धि होची वीकर वाल्कर सर्कुलेशन रिड्यूस रेनफॉल तापर होची चेंजेस ग्लोबल ऑटोमेटिक सर्कुलेशन impact El Nino on India weaken the Indian monsoon ए सब तो कहिली ग्लोबल आउटलुक तापर होची नेक्स्ट जदी आमे आलोचना करिबा देखंतु एल निनो ला निनो एल निनो टा होची एटा होची ऑस्ट्रेलिया ए पाखरे सृष्टि होची ए भला आनिबे एठी टे बड़ गोल कर देबे किंतु ला निनो टा होची पूरा होची त्रिभुज आकार कर देबे होची याळु ए 19 विंड कौन होची ईस्टर्न पैसिफिक रु वेस्टर्न पैसिफिक रु होची ईस्ट आड़ को फ्लो होची एठी विंड टा कौन होची ना ईस्टर्न पैसिफिक रु एल निनो ला निनो रे होची ईस्टर्न आड़ को बहुची एटा ही पिक्चर कर देबा आपण एठी मार्क पाइ देबे ला निनो एल निनो करकिना देखंतु ला निनो कौन ला निनो इज ए क्लाइमेट फिनोमेनन इज व्हिच sea surface temperature of the oscillation the eastern equatorial phase oscillation become cooler than
द इंडियन फेज ENSO ENSO ହଉଛି ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ରହିବ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କଜ ଅଫ ଲା ନିନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଅଫ ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡ ଏଠି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡ ଟା କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ହେବ ଲା ନିନା ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅଫ ୱେଲିଂ ରହିବ ତାପରେ ଲୋୟର ସି ସରଫେସ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଲକର ସାର୍କୁଲେସନ ରହିବ ଫିଚର ଅଫ ଲା ନିନା ହଉଛି କୁଲର ରହିବ ଓସିଆନ ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ପାଟର୍ନ ରହିବ ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ୱେଲିଂ ତାପରେ ହଉଛି ମୋର ଫେଲୁअर वेस्टर्न पैसिफिक ला निना रो इफेक्ट ना होची यूजुअली स्ट्रेंथन द इंडियन समर मानसून लीड्स एबव रेनफॉल increase बा improve agricultural production may increase change of flood in some area global impact रे heavy rainfall in Australia South East Asia global रे होची heavy rainfall हेथे ऑस्ट्रेलिया रे South East Asia रे drought condition in western southern America cooler global temperature ए सब रहिबो एठी एमती करके ना मैप टा बनै देले हे जबो एटा को एपट ए अधारु ए पर्यंत एटा होची एपट रख देबे एटा ई बेला तापर पिक्चर टा बनै देबे मार्क पाई जिबा निहाती डायग्राम बनै पाई पड़िबो देखंत कंपैरिजन बिटवीन एल निनो ला निनो देखंतु एल निनो होची लिटिल बॉय ला निनो लिटिल गर्ल वार्म फेज ऑफ ENSO कोल्ड फेज ऑफ ESNO ESNO रो तीनटा फेज गोटे होची ला निनो एल निनो आ गोटे होची न्यूट्रल तेणुकिना पैसिफिक ओशन रो कोन हेते ना वार्मर देन नॉर्मल होची कूलर देन नॉर्मल एटा होची पैसिफिक ओशन रो होची कूलर देन नॉर्मल तापर होची ट्रेंड विंड रे होची वीकेंड हेथाय ट्रेड विंड स्ट्रेंथन हेथाय ओ फेलिंग एठी होची एल निनो रे होची डिक्रीज हेथाय ला निनो रे होची इंक्रीज वाल्कर सर्कुलेशन वीक हेथाय ला निनो रे होची स्ट्रांग हेथाय इंडियन मानसून यूजुअल वीक हेथाय इंडियन मानसून रे यूजुअल स्ट्रांग हेथाय ग्लोबल टेंपरेचर रे कोन होथाय ना होची इंक्रीज हेथाय स्लाइटली डिक्रीज हेथाय ला निनो रे ए सब देखा जाए ई टर्म एल निनो रो फुल फॉर्म पचाथली एल निनो ई फॉर होची एल एन फॉर होची निनो साउदर्न ऑसिलेशन देखंतो ई फॉर होची एल एन फॉर होची निनो एस फॉर होची साउदर्न ऑसिलेशन बुझेला ए सब लिखि परिबा नेक्स्ट जदि मु आपन को देखे देबी देखंतु एल निनो घटनाटी को व्याख्या करंतु भारतीय मौसम ऊपर यार प्रभाव ऊपर आलोचना करंतु स्ट्रक्चर कोन रही बॉडी कोन कंक्लूजन तीनटा तो आईबीसी फॉर्मेट रे एल निनो इज द वार्म फेज ऑफ ENSO तापर इट इज एबव नॉर्मल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल माने इट इज involves above warming of central eastern equatorial Pacific Ocean central and eastern equatorial Pacific Ocean weekend of trend wind reduce of wheeling changes in Walker circulation तापर होची working Indian monsoon impact on a agricultural food security ए सब रहिबा देखंतो एटा को पढ़े दीजिए आपण जानी थिबे देखंतो तापरे एटा सब रहिबो एल निनो रो भारत रो मौसम वर्षा ऊपर एवं प्राकृतिक विपर्यय परिचालन ऊपर किपरि प्रभाव पकाए रे आंध्र प्रदेश रो अनुभव आधार जलवायु सहनशील विकास पय आवश्यक पदक्षेप आलोचना करंतु उपसंहार रे ए सब लिखिबे एल निनो परि जलवायु घटना भारतर कृषि और जल सुरक्षा पय गुरुतर चैलेंज वैज्ञानिक पूर्वानुमान समयोपयोगी सतर्कवाणी जलवायु सहनशील कृषि सामुद्रिक भित्तिक विपर्यय परिचालन माध्यम मात्र दीर्घ म्यादी को स्थायी विकास रे सुनिश्चित करि परिबा देखंतु तापर होची इसरो गगनयान
crew model test. Now what is Gagan mission? Now hochi Gaganjan is India first human space flight mission developed by kaha द्वारा ना होची Indian Space of Research Organization माने होची 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को होची गगनयान को पठाइबे भयोमानुएट गंगानुएट into lower earth orbit at for about 400 kilometer for near 3 day bring them back safely तेना एभव होची हमर 400 किलोमीटर ऊपर को जिबे 3 दिन करिवे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रहिबो तापरे होची इसरो गगनयान क्रू मॉडल टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस ए सब हमें पढू थिले तापरे होची ऑब्जेक्टिव कोन ना होची डेमोन्स्ट्रेट रहिबो तापरे होची डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस ह्यूमन space flight capability, develop critical technology for crew safety, strengthen India and space technology, promote scientific and research coordination, important component in crew modules, cabin, carrying astronaut, social module provide fusion power and life support, crew escape ए सब रहिबो parachute system रहिबो तबे ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 रॉकेट जो लॉन्च करिबो होची गगनयान को देखंतु इसरो द्वारा ये सब क्रू मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्टेंस कोन अछि ना होची प्रिवेंट होची मॉड्यूल फ्रॉम रिमेनिंग अपसाइड डाउन तापर होची टेस्ट सेपरेशन बिटवीन क्रू मॉडल सर्विस मॉडल ensure clean separation before atmospheric re-entry importance prevent damage and during re-entry ए सब रहिबो तापर इंपोर्टेंस कोन रही अपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट इंपोर्टेंस कोन रही ना ensure successful parachute deployment essential for control descent and safe splash down सब रहिबो significance कोन होची ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रेडीनेस confirm progress towards the India first manned mission crew safety all three tests focus on astronaut safety is the highest priority in human mission तापरे होची indigenous capability demonstrate Indian ability to build complex human related global prestige India will join elite group of nation capability independent human specialized technology development advanced robotic material science avionic navigation aerospace engineering economic benefit होची boost space industry encouraged private public participation देखंतु आ गुटे इथे पीपी मॉडल रे विक्रम फास्ट जो प्राइवेट विक्रम फास्ट होची प्राइवेट मिशन लॉन्च करा जायछि क्रिएट हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट ई सब हबो चैलेंजेस कोन रहउछि ना होछि एक्सट्रीम हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम हाई मिशन कॉस्ट तापर रेडी फॉर एक्सटेंसिव एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग रिलायबिलिटी एवरी सस्टेनेबल सिस्टम वेदर स्प्लैशडाउन कॉम्बो रिकवर चैलेंज वे फॉरवर्ड होछि कंप्लीट रिमेनिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट strengthening collaboration with private industry expand astronaut training infrastructure develop reusable advanced space technology भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास केते मसिया सुधा स्थापन हो 2035 यही सब होची हमर कीवर्ड अछि आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी discuss the Gaganyaan mission depend on the astronaut capability discuss the recent model and star India mission aim to demonstrate indigenous human space flight capability while launch vehicle important astronaut safety are equally critical because human life is involved ISRO recent crew model operative system ए सब लेखिक आंसर टाको एनरिचमेंट करिवे ओडिया देखंतु ओडिया अछि एटा गगनयान क्रू मिशन सहित
ଗଗନଯାନ କ'ଣ? ଗଗନଯାନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବବାହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ। ଏହା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷଚାରୀ ବାୟୋମନୁଟ୍ସକୁ ପ୍ରାୟ 400 କିମି ଉଚ୍ଚତାର ଲ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟକୁ ପଠାଯିବ। ମିଶନ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ରହିବ। ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଭାରତର ମାନବ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ, ମାନବ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସବୁ କ୍ରିଉ ମଡେଲ, ସର୍ଭିସ ମଡେଲ, କ୍ରିଉ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ପାରାଚୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେଟେଡ LVM-3 ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମର ହେଉଛି କ୍ରିଉ ମିଶନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର ଫ୍ଲାଶ ଡାଉନ୍ ପରେ କ୍ରିଉ ମଡେଲଟି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପୁଣି ସିଧା କରିବ। କିପରି କାମ କରିବ? କୋଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଯାଇ ଫ୍ଲୋଟେସନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲାଯାଏ। କ୍ରିଉ ମଡେଲ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବେ ସିଧା ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱ ମହାକାଶରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ କରାଯିବ। ଏହିସବୁ କରାଯିବ। ଅମ୍ଲେରା ସେପାରେଟ୍ ୟୁନିଟ୍, କ୍ରିଉ ମଡେଲ, ସର୍ଭିସ ସଂଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳତା, ଗୁରୁତ୍ୱ, ସୁରକ୍ଷିତ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସଠିକ ମିଶନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମାନ କାମ, ଆପେକ୍ସ କଭର ଅଫ୍ ପାରାସୁଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆବରଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଇଂଲିଶ କରେ। କ୍ରିଉ ସେଫ୍ଟି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ସଫଳ ହେଲେ ମାନବ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାନବକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପଠାଇବ। କେତେ ଦେଶ ସାମିଲ? ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଲାଭ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିକାଶ ହେବ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହିସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ମାନବ ସୁରକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ, ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ସଠିକ ବ୍ୟୟ, ସଠିକ ପାରାସୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ, ଗଗନଯାନ ମିଶନ, ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେଟେଡ LMV-3, ତାପରେ ଭୟମାନୁଏଟ ଟ୍ରେନିଂ, ବାସ୍, ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସ୍ପେଡେକ୍ସ, ଇସ୍ରୋ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ମିଶନ, ଏଇସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା, ଉନ୍ନତ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିବା, ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ବାସ୍ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ହେବ କିୱାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବେ। ହେଉଛି ଗଗନଯାନ ମିଶନ, ଭାରତ ମାନବ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର କ୍ଷମତା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କ୍ରିଉ ମଡେଲ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିବେ, ଗଗନଯାନ କେବଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ ନୁହେଁ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସୁରକ୍ଷା, ମାନବ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦିଗରେ ଇସ୍ରୋର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ତ ପଢ଼େଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ, UPSC ପାଇଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ, ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼େଇଛି, ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ। 20% ହେଉଛି ଚକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଚକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଇସବୁ କିୱାର୍ଡ ଲେଖିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଭୋଟର SIR, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ SIR କ'ଣ ନା ହେଉଛି ନୂତନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଓଡିଆ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରର ତାଲିକାକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରୁଛି। ଏଥିରେ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମାନେ 324 ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିକଲ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଂଶୋଧନ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 26 326ରେ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବେ ଦେଖ 18 ବର୍ଷରୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟ। SIR କ'ଣ? SIR ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୂତନ ଭୋଟରକୁ ସାମିଲ କରିବା।
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାମ ସଂଶୋଧନ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛି ନା ହେଉଛି ସରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଥର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ତେଣୁକିନା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ନିହାତି ରୂପେ ଆସିବ ଏଥର। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପଚାରିଥିଲି ପୂର୍ବ ଥର ମାନେ ହେଉଛି ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ପିପିଲି, ବାଣପୁର, ଘୁମସୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଆର୍ମ ରିଭଲ୍ଟ, ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ଜମିଦାର ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ହେଉଛି 1817 ହେଇଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଲେଡ୍ ବାଇ ପାଇକ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲିଡର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର, ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମର ରାୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଗନେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେଚର ହେଉଛି ଆର୍ମ ରିଭଲ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ। ହୁ ଆର୍ ପାଇକ, ପାଇକ ମାନେ କିଏ? ପାଇକ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମିଲିଟାରୀ କ୍ଲାସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ। ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନା ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନିଷ୍କର ଜାଗିରି ପାଇଥିଲେ ବାଇ ଦ ରୁଲର ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କଜ୍ ଅଫ ରିବେଲିୟନ, ରିବେଲିୟନର କାରଣ କରିଥିଲା ଆନେକ୍ସେସନ ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ 1803। କନସିଫିକେସନ ଅଫ ପାଇକ, ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ହେଭି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲଗେଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ। କଜ୍ ଅଫ ରିବେଲିୟନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1817ରେ ରିବେଲ ଆଟାକ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଜେରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଉଠି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ପିପିଲି, ବାଣପୁର, ଘୁମସୁର। এইটা হচ্ছে সিগনিফিকান্স কোন ଥିଲା ନା ওয়ান অফ দ আর্লিয়েস্ট অর্গানাইজ আর্ম রিভল্ট এগনেস্ট ব্রিটিশ রুল, পিজান্ট ট্রাইবাল কম্ୟୁନିଟି, জমিদার আন্ড সোল্ডর। হিস্টোরিকাল ডিবেট হচ্ছে না হচ্ছে কোন হয়েছিল না ইন্ডিয়া ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে ଭାରତର ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। 22 ସେଞ୍ଚୁରୀ କେବେ ପାଳନ କରାଗଲା? 2017ରେ ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକିନା ଏଇସବୁ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ UPSC କିୱାର୍ଡ ଏଇସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହେଉଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଗଲା ଥର ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ। ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଥିଲା। କେମିତି ନା ହେଉଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଗୁରୁର ହେଉଛି ନାମ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାର ହେଉଛି ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଇକ ମାନେ କିଏ? ପାଇକ ମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ଦେଇଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି ଜମି ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ହେଉଛି କର ଫ୍ରି ଜମି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ବ୍ରିଟିଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କଲା। ପାଇକ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍କର ଜମି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ କର ଆଦାୟ, ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ପାଇକ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜୀବିକାର ଅବନତି, ଚାଷୀ ଓ ଜମିଦାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ଘଟଣାର କ୍ରମଶ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1817ରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ ଥାନା, କୋଷାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ପିପିଲି, ବାଣପୁର, ଘୁମସୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ପାଇକ, ଚାଷୀ, ଜମିଦାର, ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଏକତାର ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ଔପନିବେଶିକ
ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ଏହାର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସର ମତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି କେତେକ ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ 1817ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କରନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 1817 ବିଦ୍ରୋହକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। 2017ରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱିଶତବାର୍ଷିକକୁ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ନିଷ୍କର ଜମି ଉପନିଷ୍କ ବିରୋଧରେ କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏସବୁ ଲେଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ କାରଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭୌମରାୟଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିନିଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ କାରଣ 1803ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1803ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ନିଷ୍କର ଜମି, ତାପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏସବୁ ତ କହିଛି। ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରକୃତି ଏହା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠିତ ପାଇକ, କୃଷକ, ଜମିଦାର, ଆଦିବାସୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ ଶାସନ, କୋଷାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଭିମାନର ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏସବୁ ପଚାରିଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାନେ ହେଉଛି 1877ରୁ 1928। 1877ରୁ was a renewal freedom fighter, social reform, educationalist, journalist, poet, humanitarianism. He is popularly known as Utkalamani, James of Odisha. A selfless service to society. His selfless service to society and his contribution to development of the modern India. Personality details ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଟାଇଟଲ ଉତ୍କଳମଣି, ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, 9 ଅକ୍ଟୋବର 1817। ତାପରେ ହେଉଛି ସୁଆଣ୍ଡୋ ଭିଲେଜ ପୁରୀ, ଡାଏଡ୍ ହେଉଛି 17 ଜୁନ୍ 1900। ଲୟର, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ, ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ, ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ। ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ 1909ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ବିଲିଭ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦ 1919 journalism spread about the nationalism, major reform about the public issue. The Samaj later became one of the leading news for service work, tirelessly flawed family and epidemics, dedicated to life service to welfare of poor and needy people, promote communal harmony and social equality। ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଲିଟରେଚରରେ ୱାର୍କ ପ୍ରମୋଟ ଏସେ ପାଟ୍ରିଅଟିକ ଲିଟରେଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହିଜ୍ ରାଇଟିଂ ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥା ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବହିଟେ। ମିଶୁ ମୋର ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଏଇ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି। ତାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଉତ୍କଳମଣି ହିଜ୍ ଇମେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଥର ନିହାତି ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକମ୍ ସିମ୍ବଲ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ଦ ସମାଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, one of the prominent newspaper. His life remain an inspiration, public servant, social ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ, ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ, ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦ ସମାଜ, ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ସର୍ଭିସ ବିଫର ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ କହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା, ଶିକ୍ଷକତା, ସମାଜ ସେବା ଏଇସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଇଏ ହିଁ କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଆଦର୍ଶରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସର୍ବଜନୀନ ସାମାଜିକ ସମାନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଜନସେବା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଉତ୍କଳମଣି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନିତ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏସବୁ ଲେଖିବେ, ଆନ୍ସର ପାଇବେ ମାର୍କ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିବ ୟୁପିଏସସି ରେ ଓପିଏସସି ରେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ବଳେ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ 1877 1928 ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମାଜସେବୀ ସାହିତ୍ୟକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ଉଛି ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ PYQରୁ ଆଜି ତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଏଇସବୁ ଦେଇ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କାରଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଛି ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହରାଇ ସେମିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ମେସି ହେଉଛି କେଉଁ ଦେଶର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି କିଏ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ପ୍ଲେୟାର ନା ମନେ ରଖିବେ। ବୀରର ଖଣିଜ ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆୱାର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲର କଥା। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବ। ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।